मनीस लायफान आपणाची इम्पॉर्टंट दिवपाक शकता तो टायम हो सगळ्याचोच इम्पॉर्टंट आसा. आमी ती टायम दिवन आमची सर्वीस केल्या. सो प्रत्येकाक दिसता की आपणाक एक प्रिविलेज मेळची म्हणून. एक तर बेनिफिटूय काय मेळना. सेकंड एक प्रमोशन म्हणटा आमी एक्सपेक्ट करता की आमी एक सर्टन लेवलाचेर पावले, मातशी एज जाली सो आमकां कोणी रिस्पेक्ट दिवचो म्हणटा अशें एक प्रमोशन कित्याक LDCचे UDC जाता, UDCचे हेड क्लार्क जाता. आमकां तेयी काय ना. आमी आतां सेम आमचे फाटली जे न्यू भुरगे जर रेगुलर घेत तेंची LDC जाता आनी आमी तांकां मॅडम सर तेच पॉयंटार उरता. कांयच ना. नेक्स्ट खंय ट्रान्सफर जाले आतां इच्छा जाली बाबा वचोन खंय ट्रान्सफर जावपाचें आसा, चड त्रास जाता अशें ट्रान्सफर जावपा जाय जाल्यार तुमी सेम लेवलाचेर वयता, थंय तुमकां मॅडम सर सगळें करपा जाय. एक रिटायर जाता आनी एक रिस्पेक्ट पोजिशनाचेर रिटायर जावपा ती कांयच ना. सॅलरी ना काय ना, सगळें अशें स्टेबल कशें एकदम, कांयच हे अर्थ हे जालेले भशेन मातशें. हांव कितें म्हणटा आमी ते एरियन न्हू मनीसूच आसा, हांगसरूच काम केलां. सेम जे रेगुलर स्टाफ आसता पळय तशीच सर्वीस दिता आनी त्याच हितून काम करता. सो सरकारान अशी रिक्वेस्ट करता की सरकारान आमचे कडेन त्या वृत्तीन पळोवचें. एटलिस्ट इतले जे कश्ट केला तेजी कितें तरी चीज करून आमकां कन्फर्म करून दिवचें अशें म्हणटा. प्रत्येक फावटी एक न्यू मागीर पळयता, आतां पळयता टॅक्निकली फीट ना हे रिजन दिवपाक सगळें बरें. आमकां कॉन्स्टिट्युशनान हिस्ट्रीन शिकयताले की रुल्स इज फॉर द पीपल, मेड बाय द पीपल आनी सगळे लोकां खातीरूच रुल्स आसा. जाल्यार हो रुल्स कित्याक सरकार पास करपाक शकना आय डोंट नो. तेंचे कडेन कितें हें आसत एक्झॅक्टली तेचेर मातशें आमी ह्या खातीरूच आमी सरकाराक दाखोवन दिवपाक मातशें मुखार सरचें आनी थोडो टायम आसा तितून आमची एडवांटेज कितें आसा ती पळोवची अशें हांव सगळ्याक रिक्वेस्ट करता. प्लीज. I'm not talking about workers or regular staff. All are same. All are human beings. तेका कळपाक जाय की बाबा सगळेच कामगार सगळे लोक एकूच गोंयचे लोक आनी खूब हार्ड काम करतात. आतां फॉर एग्जांपल आतां बोनस सिंपल थिंग, बोनस हो केन्ना मेळप आसता आमकां, केन्ना मेळटा प्रत्येकाक मेळटा. मागीर ते बोनस दिवाळीक मेळटा पूण आमकां दिवाळी जाली 2-3 दिवाळी जाल्यो जाल्यार आनी कितें जालें तो मागीर मेळटा. सोंपलें सगळें जावन 2 वर्सांनी एक बोनस. हे विचारता आमी काम करता. वॉट आर सेयिंग, तूं जेन्ना गव्हर्मेंटाक बोनस दिता पळय 7,000 मेळटा पळय, एटलीस्ट यू शूड बी हाफ ऑफ द एमावंट फॉर अस. इफ यू आर नॉट पॉसिबल हांव म्हणटा अर्दो तरी दिवपाक जाय. तूं तांकां साथ दिता म्हणून वी आर नॉट अगेन्स्ट वर्कर्स रेग्युलर वर्कचार, बट तूं आमकां अर्दो तरी दिवपाक जाय. आमी आपले झगडटा. आतां म्हाका 25-30 वर्सां जालीं. आय एम वर्किंग इन PW लेबर सोसायटी डिव्हिजन 24 बिशोरी. सेकंड थिंग, आतां आमी इतले आमकांय भुरगीं आहा तांकांय भुरगीं आहा, तें आनी आमकां कळना. पूण जेन्ना आमचो कोणी स्टाफ एक्सपायर जालो, हांव जाणा मागीर सपोज स्मॉल एग्जांपल सांगता. एक म्हाजो स्टाफ आसलो एज ऑफ 33. जेन्ना आमी झगडले हांव गेलो सर म्हणलें आतां भुरगीं ल्हान भुरगीं तेजी, जाल्यार म्हाका डायरेक्ट रिप्लाय कितें जालो, ना तें जावचें ना. म्हणजे कितें करता भुरगें येवन दूद दिवप मागीर भुरगीं म्हाका भुरग्यांक घेवं जायना म्हणून टुडे शी इज बेकार आहा तें आजून. काल पयर गावली म्हाका कितें केलें कांय ना आपलें. आपण आतां खंय काम करतालो मागीर आयदनां आसता भुरगें बसता म्हणटा ती. आतां वर्सां कितें ताका मरोन 20 वर्सां जालीं स्टाफ साखळी. हांव कितें म्हणटा तुमकां, आमी आतां एक जावपाक जाय. फाल्यां जातलें परवां जातलें अशें चिंतप ना. एक जावपाक जाय आमी. वी शूड वर्क व्हेरी हार्ड. मातशें चिंतपाक ना जातलें काय ना जातलें काय ना. एन्ड एवरीबडी नॉट इलेक्शन्स आर क्लोज. वॉच चान्स आमकां. हेच्या फुडें कितें आमी रावले जाल्यार आमी फेल. तुमी तुका सपोर्ट जाय. थँक्यू. The voice for Coin.